मैं हजरत पौलुस रसूल के ताक़ुब में हूँ। मेरा नाम कॉन कैंपबेल है। मैंने बरसों से हजरत पौलुस के नए अहदनामे के 13 खतूत का मुतालिया किया। अब मैं इसे बेहतर से जानना चाहता हूँ। मैं पहली बार उनके सफ़र पर निकला हूँ, यरूशलेम से बहरा रोम के पार, और रोम का मकाम जहाँ वो शहीद हुए थे। तुर्की के एक जनूबी साहिल को छोड़ते हुए मैं एक छोटे से मशहूर यूनानी जजीरे की तरफ बढ़ा। पहली सदी में बहरा रोम के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के गिरोहों ने जनाब मसीह का नाम तक नहीं सुना था। फिर भी हजरत पौलुस दिलेरी के साथ उस काफिर रोमी दुनिया के खतरनाक इलाकों में दाखिल हुए ताकि उनको राजी करें कि वो उन तमाम चीजों को तर्क करें जिन पर वो ईमान लाते थे। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। खुश आमदीद। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बताइए, मैं अभी लाया। मेरे लिए आप एक अच्छा सा कहवा ले आइए। जी जरूर, आप बैठिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। मैं कस्तिलोरिज़ो जजीरे पर हूँ, जिसे मैगिस्टी भी कहा जाता है। ये तुर्की के साहिल से बिल्कुल दूर है, यूनान का मशरकी हिस्सा है। जजीरे की मकामी रवायत यह है कि हजरत पौलुस अपने सफर के एक मौके पर यहाँ आए थे, मगर मेरे यहाँ आने की असल वजह यह भी है कि इस जजीरे से मेरा ताल्लुक है। मेरी वालदा का खानदान इस जजीरे से था, जिससे मेरी मीरास निस्फ तौर पर यूनानी है। रेस्टोरेंट्स और कैफे बहरा रोम के रंगों के साथ बंदरगाह से मुंसलिक होते हैं। ये है वो घर। ये घर नस्रों से हमारे खानदान में रहा है। मेरे लवाहिकीन की तस्वीर दीवारों पर लटकी हुई हैं। दीगर याद दहानियां इस जगह के विरसे को जाहिर करती हैं। मेरे चचा ने अपने किरदार को महफूज रखते हुए घर को प्यार से बहाल किया। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और दुनिया के इस हिस्से से मेरा ऐसा ताल्लुक रखना, एक ऐसा खित्ता जहाँ हजरत पौलुस बहुत सरगर्म थे। इस जजीरे ने हकीकत में रोमी सल्तनत पर हजरत पौलुस के पैगाम के असरात को जश्न के तौर पर मनाया है। आज मुकद्दस कुस्तुंतीन और हेलेन का दिन है। कुस्तुंतीनोस गैलानी। कुस्तुंतीन रोमी बादशाह था जिसने मसीहियत कबूल की थी, और यहाँ कैस्टलोरिज़ो में यूनानी ऑर्थोडॉक्स जश्न मनाया जाता है। यहाँ एक जुलूस निकलता है जो एक चर्च से दूसरे चर्च जाता है। वहां सामने ये हॉर्न भी परेड के इस जश्न का हिस्सा है, और पूरा जजीरा इस हॉर्न के बजने पर यकायक रुक जाता है। वो निजात दहिंदा हम सब के गुनाह उठा ले जाएगा। जैसे मैं कुस्तुंतनिया के बारे में सोचता हूँ, मुझे एक सितम ज़रीफ़ी का एहसास होता है। हजरत पौलुस के पहले मिशनरी सफ़र के बरसों बाद वो रोम के एक कैदी की हैसियत से यहाँ आए, यानी सज़ा के तौर पर, और वो कैद में रहे, और आखिरकार वो यहीं पर ही कैद में ही वफात पा गए, रोम में, उस पैगाम के लिए जिसकी उन्होंने मनादी की। और सितम ज़रीफ़ी यह है कि रोम के बादशाह कुस्तुंतनिया ने 100 साल बाद मसीहियत कबूल कर ली, वही पैगाम जो जनाब पौलुस रसूल ने दिया था। लिहाजा ये कहना दुरुस्त होगा कि रोमी सल्तनत ने हजरत पौलुस को अपने पैगाम के लिए मौत के घाट उतार दिया, और बाद में उसी पैगाम के जरिए से वो मसीहियत कबूल भी कर गए। मगर इससे पहले कि जनाब मसीह के बारे में खुशखबरी का पैगाम रोमी हुक्मरानों के कानों तक पहुंचता, हजरत पौलुस और उनके जैसे दूसरे लोगों के जरिए कई साल बहुत सी कुर्बानियां होंगी। हमारे नीचे गांव का एक हसीन मंजर है, मगर इससे भी अहम नज़ारा यह है जो कि तुर्की के खूबसूरत साहिल की वुसअत है। वहाँ वो सामने तुर्की है, वो सामने, और हम जानते हैं कि जनाब पौलुस यहाँ से गुजरे थे कम से कम 2 मरतबा। तो मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि शायद मेरे आबाओ अजदाद में से कोई 1-2 हज़ार साल पहले शायद यहाँ पर खड़ा होगा, और कौन जानता है उसी वक्त उसने यहाँ से जनाब पौलुस की कश्ती को देखा। जजीरे के जनूब मशरक में लगभग 200 मील दूर हजरत पौलुस ने कब्रस में अपना पहला मिशनरी सफर शुरू किया। वो मकाम जहां मैंने हजरत पौलुस के रोमी दुनिया के साथ राबतों की खोज करना शुरू की, वो यहाँ से तकरीबन 200 मील दूर है। हमारे ख़ानदानी जजीरे के जनूब मशरक में वाक़ है।
इस तजुर्बे में मेरी मदद करने के लिए बहेरा रोम के पानियों में हजरत पौलुस का सफर कैसा होगा, मैंने डॉक्टर लिनफोर्ड स्टट्समैन से मुलाकात की। आप कौन है ना? जी मैं कौन हूँ, मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया। हर मौसम गर्मा में वो तलबा के मुतालियाती दौरों को बंदरगाहों और उन जगहों पर ले जाते हैं जहां हजरत पौलुस गए थे। मुझे उनकी कश्ती का नाम पसंद है जिसे वो स्लैंग एक्ट्स कहते हैं, क्योंकि अमाल की किताब हजरत पौलुस के सफर पर तफसील से बात करती है। शुक्रिया लिनफोर्ड मुझे अपने जहाज पर सवार करने के लिए। ये एक हकीकी दावत है। आपका क्या ख्याल है कि हजरत पौलुस ने बहेरा रोम में इतना वक्त गुजारा? क्या उनका जहाज का सफर हमवार था या कैसा था? वो आसान था या मुश्किल? अगर आप नया अहदनामा पढ़ते हैं, अगर आप अमाल की किताब पढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि सफर हमवार नहीं था। और वाकईतन बहरा रोम एक बहुत ही खतरनाक समंदर है। इसका पानी बहुत तेज है और सच कहूं तो जब आप जहाज के सफर में होते हैं तो आप खुदा के रहमो करम पर होते हैं। चुनाचे हजरत पौलुस ने खुदा के रहमो करम का बहुत इंतजार किया। अगर आप आसपास निगाह डालें तो आपको ये दाखिली इलाके और जजीरे नजर आते हैं, और जब आप इस हिस्से में जाएं तो हवा तेज हो सकती है और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन ऐसा सफर करना बहुत हैरत अंगेज है। साउल के 14 साल बाद फरीसी ने दमिश्क के रास्ते में जनाब मसीह से मुलाकात की। जनाब मसीह के पैरोकार बनने के बाद इन 14 सालों में हजरत पौलुस ने यहूदी और गैर यहूदी दोनों को तालीम देने और तबलीग करने का तजुर्बा हासिल किया। हजरत पौलुस अब एक अजीम काम और मिशन के लिए तैयार थे जो खुदा ने उन्हें करने के लिए बुलाया था। चुनाचे हजरत पौलुस और मुकद्दस बरनबास को अंताकिया के चर्च ने अपने पहले मिशनरी सफर पर रवाना किया। तकरीबन सन 46 बाद अज़ मसीह के आसपास उन्होंने बहरा रोम में सफर किया जॉन मार्क की मदद से, और उनका पहला स्टॉप था किब्रस। जजीरे किब्रस के मशरकी साहिल के साथ साथ कदीम बंदरगाह का समंदरी रास्ता अब भी रोमी बंदरगाह वाले शहर सलीमस से लहरों को रोकने की कोशिश करता है जहां हजरत पौलुस पहुंचे थे। मुकद्दस बरनबास किब्रस का रहने वाला था, ये उसका वतन था। या उसका कुनबार दोस्त थे तो वो इस शहर से काफी हद तक वाकिफ था, और वो चाहता था कि उसके दोस्त, उसका खानदान और सब लोग ये जान सकें वो खुशखबरी जो जनाब मसीह की मौत और उनके जी उठने के बारे में थी। मगर यहाँ उसकी जानी पहचानी जगह पर भी हम देखते हैं कि मिशनरियों को बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा, यानी उन्हें बहुत सी रुकावटें सहना पड़ी। कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके मिशनरी के अमाल के तौर पर उनका एक इम्तिहान ही साबित हुई। ये काफ़ी मुश्किल था। मुझे यहाँ आना और हज़रत पौलुस और मुकद्दस बरनबास और उनके सफरी साथी जॉन मार्क का तस्वुर करना अच्छा लगता है कि वो इस बंदरगाह पहुंचेंगे कश्ती के जरिए से, वो भी बतौर मिशनरी अपने पहले सफर पर गैर कौमों को इंजील मुकद्दस की मुनादी देने के लिए। ये क्या नज़ारा होगा। सलीमस किब्रस का एक रोमी शहर था, साहिल के साथ 1 मील के फासले पर कायम था। एकड़ों अब भी खंडरात बाकी हैं। यह समझना जरूरी है कि हजरत पौलुस के पहले मिशनरी सफर के वक्त वाकई बहरा रोम के मशरकी किनारे के मगरिब में कोई गिरजाघर मौजूद नहीं था। एशिया में कोई गिरजाघर नहीं था, यूरोप में कोई गिरजाघर नहीं था। चुनाचे हजरत पौलुस किब्रस का सफर करके वाकई एक नई मंजिल तय कर रहे थे। और अगरचे यहाँ गिरजाघर नहीं थे, यहाँ यहूदी इबादतगाहें बहुत सी सल्तनतों में कायम थीं और फैली हुई थीं। और सबसे पहला मकाम जहाँ हजरत पौलुस गैर कौमों, गैर यहूदियों को जनाब मसीह का पैगाम पेश करते हैं वो किब्रस में सलीमस की इबादतगाहें हैं, यानी कि इसी मकाम पर ही। अभी तक यहाँ कदीम इबादत खाना नहीं पाया गया है, मगर गैर कौमों की बरादरी के लिए इज्तिमाई जगह बाकियात मौजूद हैं, जो एक थिएटर था जहां जल्जले के नतीजे में रकबे में कमी से कबल 15,000 अफराद की गुंजाइश थी। हैरत अंगेज बात यह है कि पौलुस के मिशनरी सफर के आगाज में पहला पड़ाव यानी गैर कौमों को यानी गैर यहूदियों को तबलीग का दरअसल था इस यहूदी इबादत खाने में। और दर हकीकत ये वो नमूना बन जाता है जिसके मुताबिक हजरत पौलुस अपने तमाम सफरों पर चलते हैं। जहां भी वो जाते हैं इसी तरह से जाते हैं, पहले वो इबादत खाने जाते हैं और फिर गैर कौमों के पास जाते हैं। तो उन्होंने इस ढांचे को क्यों इस्तेमाल किया? मेरे ख्याल में इसकी 2 बड़ी ही ठोस वजूहात हैं जो कि नजरियाती भी हैं, जो मजहबी और अमली भी हैं।
तो मजहबी वजह यह है कि पौलुस रसूल ये समझते थे कि उनका पैगाम बुनियादी तौर पर, या कम से कम पहली बार सुनने में एक पैगाम था यहूदी लोगों के लिए ही, कि जनाब मसीह यहूदी मसीहा हैं, वो बादशाह हैं यहूदियों के ही। पौलुस रसूल ये सोचते हैं कि ये पैगाम पहली दफ़ा किसी को मिले, ये एजाज़ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए पहले के गैर यहूदियों को और बाकी दुनिया के लोगों तक पहुँचे। ये थी मजहबी वजह। और अमली वजह ये थी कि इबादत खाने पूरी रोमी सल्तनत में फैले हुए थे और वो घरों की मानंद थे पौलुस के मिशनरी अमल के लिए। वो वहाँ जाकर जनाब मसीह के बारे में बात करते हैं और बहुत से यहूदी खुशी से जवाब देते हैं उनका, और इस यकीन से वो कबूल करते हैं कि जनाब मसीह ही मसीहा हैं। तो फितरी तौर पर वही रहनुमा बनते हैं और एल्डर्स बन जाते हैं उन गिरजा घरों के जो कि एशिया माइनर में पूरी तरह से फैल गए थे। ये लोग पहले ही इब्रानी कलाम इलाही और सहीफ़ों को जानते हैं। वो यहूदी लोगों से खुदा के वादों को पहले ही समझ चुके हैं, लिहाजा वो जनाब मसीह के बारे में इस पैगाम को कबूल करने और दूसरों को भी बताने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। और ये मेरे ख्याल में वाक़तन बयान करता है कि हज़रत पौलुस पहले इबादत खाने में क्यों जाते थे और फिर गैर कौमों के पास क्यों जाते हैं। हजरत पौलुस अपनी जिंदगी पूरी सल्तनत में इसी तरह रोमी सड़कों पर चलते हुए गुजारते हैं, गैर कौमों को जनाब मसीह के बारे में अपना पैगाम बांटते हैं और इंजील की मनादी करते हैं। नए अहदनामे की किताब रसूलों के अमाल के मुताबिक यहीं किब्रस में साउल को पहली मर्तबा हजरत पौलुस के नाम से पुकारा गया। अब ज्यादातर यहूदियों को यकीनन दो नाम होंगे, एक इब्रानी नाम साउल और एक रोमी नाम पौलुस। मगर सवाल यह है कि यहीं सिप्रस में किब्रस में ही क्यों उसे पौलुस के नाम से पुकारा गया और फिर इसके बाद इसी नाम से ही बाद में उन्हें लिखा और पुकारा गया। खैर, इसकी दो मुमकिन वजूहात हैं। एक छोटी वजह शायद ये भी हो सकती है कि हजरत पौलुस रोमी प्रोकॉन्सल सर्गियुस पौलुस से खुद को तशबीह दे रहे हैं यहाँ। मगर इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि अब गैर कौमों के लिए अपने पहले मिशनरी सफ़र पर वो अपना रोमी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब वो गैर कौमों के रसूल हैं। आसपास मुक़द्दस बरनबास की खानकाह को किब्रस के सरपरस्त बुजुर्ग की हैसियत से उनके एजाज़ के लिए तामीर किया गया था। इस दौरे ने मुझे उस कुर्बानी की याद दिलाई जो जनाब मसीह के इब्तदाई पैरोकार और बहुत से लोग देते थे। ये सादगी बहुत ही बेहतरीन है। वक्त अक्कासी और ताजीम का मुतालबा करता है। आइकन पेंटिंग्स में जनाब मसीह के कदीम पैरोकारों की शनाख्तें हैं। ये मुक़द्दस बरनबास हैं। यहां यूनानी में ये लिखा है, किब्रस के चर्च की बुनियाद दो रसूलों ने, हजरत पौलुस और मुक़द्दस बरनबास और मुबश्शर मार्क ने रखी थी। यहाँ इस किब्रस के चर्च के बारे में बिल्कुल वजाहत से बयान कर दिया गया है कि इसकी बुनियाद इन्हीं दो रसूलों ने, हजरत पौलुस और मुक़द्दस बरनबास ने ही रखी थी, जो कि यकीनन पौलुस रसूल के पहले मिशनरी सफ़र की दास्तान है। इसके बाद पौलुस किब्रस कभी वापस ना आए, मगर मुक़द्दस बरनबास अपने कज़न जॉन मार्क के साथ वापस आए और रिवायत के मुताबिक बरनबास को शहीद कर दिया गया सन 61 बाद अज़ मसीह में, जो कि जनाब मसीह के नाम पर तबलीग करते थे। सलेमस के बाद हजरत पौलुस, मुक़द्दस बरनबास और जॉन मार्क ने किब्रस के पूरे जजीरे का सफ़र किया और ये सफ़र इस जजीरे के जनूब मगरबी कोने में पाफोस नामी एक कस्बे में इख्तिताम पजीर हुआ। उनकी मौजूदगी तवज्जो का बायस बनती थी, क्योंकि रोमी प्रोकॉन्सल सर्गियुस पौलुस, जो पूरे जजीरे के इंचार्ज थे, ने हज़रत पौलुस के साथ मुकालमे की दरख्वास्त की। वो सुनना चाहता था कि हज़रत पौलुस का क्या कहना था, लेकिन उसके साथ एक एलिमस नामी जादूगर भी था जिसने हज़रत पौलुस के पैगाम की बहुत ही सख्ती से मुखालफत की थी। तो इन दोनों के दरमियान एक तनाज़ा बन गया। लिहाजा हजरत पौलुस ने एलिमस को शैतान का बच्चा कहा और फिर जाहिर है कि उस पर किसी किस्म की आर्जी लानत डाल दी, जिससे कि वो अंधा हो गया। और ये पहला ज़ाहिरी मोजज़ा है जो कि मंसूब किया जाता है पौलुस से। हजरत पौलुस के उस जादूगर पर कुदरत की नुमाइश से सर्गियुस पौलुस बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन वो हजरत पौलुस की तालीम से भी उतना ही मुतासिर हुआ कि उसने खुद जनाब मसीह का पैरोकार बनने का फैसला किया, यानी मसीहियत कबूल कर ली। और हजरत पौलुस के पहले मिशनरी सफ़र की ये पहली रिकॉर्ड शुदा मसीही तबलीगी थी।
یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ سرگیوس پولوس کو کنورٹ کیا۔ یہ اہم اس لیے تھا کیونکہ نہ صرف وہ ایک غیر یہودی تھے، غیر قوم تھے، بلکہ وہ ایک رومی تھے، اور نہ صرف رومی بلکہ رومی سینٹ کے اختیار میں رومی پرو کونسل ہیں، اور یہ آنے والی چیزوں کے لیے ایک اچھی علامت تھی۔ حضرت پولوس، مقدس برناباس اور جان مارک کو پوری طرح معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کا باقی سفر اور مشن کتنا مسلط ہوگا۔ حضرت پولوس اور مقدس برناباس اور جان مارک اپنے پہلے مشنری سفر پر رومی سلطنت کی گہرائی میں جانے کی کوشش میں قبرس سے شمال میں ایشیائی خطے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں آج ترکی کا جنوبی ساحل ہے۔ زمین پر پہلی نظر نے ان کی توجہ حاصل کی ہوگی۔ وہ ٹورس پہاڑوں کے خطے میں داخل ہو رہے تھے۔ داخلی راستے میں آنے والی ان پہاڑی رکاوٹوں نے ان کے چیلنجوں میں اضافہ کیا جو انہیں جناب مسیح کی کہانی کو آگے لے جانے میں درپیش ہوں گے۔ ساحل پہ پہنچنے کے بعد وہ پرگا شہر میں داخل ہوئے۔ وہاں میں نے ڈاکٹر مارک فیئر چائلڈ سے رابطہ قائم کیا۔ وہ ایک پروفیسر اور مصنف ہیں۔ انہوں نے برسوں سے اس خطے کی چھان بین کی ہے اور اس کے بارے میں وہ ہمیں بہت بہتر طور پر بتا سکتے ہیں۔ تو مارک، ہم پرگا کے قدیم شہر میں اس وقت موجود ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے ہمیں؟ دراصل یہ ایک یونانی شہر تھا۔ یہ جناب مسیح سے قبل 4 صدی سے موجود ہے، اور پھر بعد میں یہ شہر رومیوں کے پاس رہا ہے۔ لہٰذا جس جگہ ہم داخل ہو رہے ہیں اسے کارڈو مکیسمس یعنی مین بولیوارڈ کہا جاتا ہے۔ اس خوبصورت جگہ کے بیچ ایک چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد یہاں دونوں اطراف دکانیں اور رہائش موجود تھی۔ یہ خوبصورت تھا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں حضرت پولوس، مقدس برناباس اور جان مارک سب نے یہاں داخل ہوتے ہوئے یہ دیکھا ہوگا۔ تو کٹھن سفر کی وجہ سے جان مارک یہاں ان سے الگ ہو گئے تھے، ایسا ہی ہے نا مارک؟ ہاں جی بالکل۔ اگر آپ فاصلے سے دیکھیں تو آپ کو بہت ہی اونچے پہاڑ نظر آتے ہیں، اور یہی دشواری کا باعث بنتے ہیں۔ آگے سفر بہت زیادہ مشکل تھا، اور مزید مشکل ہونے والا تھا۔ وہ یہودی برادریوں کے ساتھ رابطے میں تھے اور جانتے تھے کہ آگے سفر کیسا ہوگا، اور اس مقام پر آ کے انہیں یہ احساس ہوا کہ نہ صرف یہ خطرناک بلکہ بہت اونچی پہاڑیاں ہیں، اور انہیں اپنا یہ سفر مکمل کرنا تھا بغیر کھانے پینے اور رہائش کے، یہاں تک کہ انہیں چوروں اور ڈاکوں کا بھی خطرہ تھا۔ جی ہاں، تو جان مارک نے کہا جی انہوں نے کہا اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے معاہدے کا بالکل بھی حصہ نہیں تھا۔ حضرت پولوس کے شمال میں ممکنہ راستوں میں سے ایک کی پیروی کرتے ہوئے میں گلتیا کے وسط میں واقع شہر انطاکیہ کی طرف پیرگا سے روانہ ہوا۔ سن 46 بعد از مسیح کے سرد موسم میں حضرت پولوس اور مقدس برناباس پہاڑوں کے ذریعے شمال کا سفر کرتے ہیں۔ ناہموار خطہ وسیع اور خوبصورت ہے۔ مجھے رومی سڑکوں میں سے کسی پر چلنے کا موقع ملا جس پر حضرت پولوس نے سفر کیا ہوگا۔ یہ بہت حسین ہے۔ میں ڈاکٹر مارک ولسن اور ان کے ٹور گروپ کے ساتھ وہاں پر گیا۔ حقیقت میں اب وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، تو اس لیے مارک ترکی میں رہتے ہیں۔ وہ ترکی میں مقدس علاقوں کے بارے میں ایک گائیڈ کتاب کے مصنف ہیں اور اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ رومی روڈ پر مارک نے مجھے حضرت پولوس کے سفر کا سراغ لگاتے ہوئے کچھ مزید اہم چیزوں کے بارے میں بتایا۔ رومی اپنی سڑکوں پر سنگ میل طے کرتے تھے تاکہ مسافروں کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ وہ کہاں تھے۔ حضرت پولوس اور برناباس نے اس مقام سے گزرتے ہوئے سگستن سنگ میل کو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ میل ہے، اور اس کے نچلے حصے پر آپ رومی ہندسوں میں میل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس مقام سے 139 میل دور یہاں سے انطاکیہ تک کا سفر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت پولوس اور حضرت برناباس یہ جانتے تھے کہ ان کی منزل کتنی دور ہے۔ جب آپ اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں، حضرت لوکا کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے وہاں گئے، لیکن جب آپ واقعی اس طرح رومی روڈ پر نکلتے ہیں تو اس منظر کی قسم زمین کی تازین کے منظر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے سفر کے دوران ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرنے میں بہترین تجربہ ہوتا ہے۔ زمین کی تزئین میں اس قدیم سڑک کو پھیلتے دیکھ کر میں حضرت پولوس کے جناب مسیح کو جاننے کے عزم کے بارے میں سوچتا رہا، اور وہ مشکل سڑکیں جن پر انہوں نے سفر کیا وہ ان میں سے ایک جسمانی چیلنج تھا۔ 3000 فٹ یا بلندی میں 1000 میٹر سے زیادہ پر کھڑے ہونا۔ بالآخر زمین کی تزئین پر انطاکیہ کا شہر ابھرا۔ ایک تھیٹر باقی ہے، لیکن کھنڈر اور خاموش ہے۔ ایک بار متحرک شہر کی سیدھے پتھر والی سڑکیں اس کی بنیادی شریانوں کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہر کے اعلیٰ مقام پر ایک ہیکل اگسٹس کے اعزاز کے لیے تعمیر کی گئی تھی اور اسے بادشاہ کی عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اختیار کی علامت ایک روحانی پہاڑی سلسلے کو عبور کرنے کی طرح کھڑی ہے۔
اس نے مجھے ایک ایسے عالمی نظارے کے ساتھ کافر عقائد کے غلبے کی یاد دلا دی جس نے زندگی یا آنے والی زندگی میں کم ہی امید کی پیشکش کی۔ یہ 4ویں صدی کے چرچ کے کھنڈرات ہیں جسے سینٹ پال چرچ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اصل عبادت خانے کی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ یہ وہی عبادت گاہ ہے جہاں حضرت پولس نے پہلی بار تبلیغ کی تھی۔ جب پولس رسول نے عبادت خانے میں خطاب کیا تو مشترکہ تاریخ کی طرف عوام کی توجہ کو راغب کیا، جو کہ اسرائیلیوں کی اور عبرانی کلام الہی کی، جس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ یہ پیغام بھی اسی پیغام کا ایک تسلسل ہے جو کہ تاریخ میں صحیفوں میں موجود تھا کہ جناب مسیح وہی ہیں جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب ان کے پیغام کا خیر مقدم کیا گیا اور ان کو دعوت دی گئی کہ وہ اگلے سبت کے دن واپس آ کر عبادت خانے میں جناب مسیح کے بارے میں بات کر سکیں۔ لیکن اس وقت تک پورے قصبے میں حضرت پولس اور مقدس برناباس کے بارے میں بات پھیل گئی تھی اور سب یہودی عبادت خانہ سمیت اس کی باتیں سننے کے لیے آئے، اور اس موقع پر کچھ یہودی تھے جو کہ ان سے جلنے لگے، ان کی شہرت سے اور لوگوں کی توجہ سے بھی جو کہ پولس اور برناباس کو مل رہی تھی، اور انہوں نے ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کی۔ تو یہ وہ مقام تھا جب پولس نے کہا کہ اب سے ہم لوگ غیر قوموں کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ یہودی انطاکیہ اور اکنیم سے لسترا آئے تھے، اور وہ حضرت پولس اور ان کے پیغام سے بخوبی واقف تھے کہ ان کے پیغام کی اساس کیا ہے۔ یہ یہودی حضرت پولس اور مقدس برناباس کے پیغامات کو سنتے بھی رہے تھے، تو ان کا حسد پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا، تو وہ ان کے سخت مخالف تھے۔ تو مخالفت کی بنا پر انہوں نے پولس پر پتھراؤ کیا، اس طرح کے پتھروں سے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ ضرور حضرت پولس پر بہت تشدد ہوا ہوگا، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ وہ مر گئے اور انہیں شہر کے باہر پھینک گئے، مگر پولس مرے نہیں تھے۔ انہوں نے خود کو اٹھایا اور بڑی مشکل سے چلتے ہوئے واپس قصبے میں گئے۔ اگلے دن پولس اور مقدس برناباس لسترا سے نکلے اور ساتھ والے قصبے یعنی ڈربی چلے گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب پولس پر پتھراؤ ہوا جناب مسیح کی خاطر، لیکن یہ آخری موقع نہ تھا، اور میرے خیال میں پتھراؤ کے اس واقعے نے پولس کو یاد دلائی ہوگی 15 سال پرانے اس واقعے کے بارے میں جس پتھراؤ میں انہوں نے خود حصہ لیا تھا، مگر اب وہ مظلوم تھے، نہ کہ ان ظالموں کا ایک حصہ تھے۔ اسطفنس پر پتھراؤ وہی جگہ ہے جہاں سے پولس کی کہانی شروع ہوئی۔ ایک نوجوان جس نے اجازت دی اسطفنس کی موت کے حکم کی۔ حضرت پولس کو یہ احساس ضرور ہوا ہوگا کہ اب وقت بدل چکا ہے، انہیں سنگسار کیا جا رہا ہے اسطفنس کی طرح ہی جناب مسیح کے پیغام کی منادی پر۔ بعد میں حضرت پولس نے خطے میں یہودی اور نسل پرست دونوں ہی مومنوں کو ایک خط لکھ کر جناب مسیح پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے خط میں کہا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ یہ حضرت پولس کا قدیم ترین خط تھا، اور وہ اس بات پر فکر مند تھے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ راست باز ہونے کے بارے میں جو کچھ سکھایا تھا وہ اس میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ میرے لیے یہ میرے 20 سالوں کے اوائل میں ایک نئے مسیحی کی حیثیت سے ایک بہت ہی اہم خط اور اہم پیغام تھا، کیونکہ جب آپ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کی مخالفت میں ہو سکتا ہے کہ اپنی ساری زندگی گزار رہے ہوں اور اسے مسترد کرتے ہوں یا خود سے دور دھکیلتے ہوں، پھر یہ ناگزیر سوال اٹھتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں خدا کے ساتھ ٹھیک ہوں؟ مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آخر مجھے ٹھیک ہونا ہے، مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، مجھے اچھے اعمال کرنے ہیں، کیا چاہیے مجھے اس کے لیے کہ میں خدا کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤں؟ اور جواب یہ ہے کہ جو کہ اس خط میں ملتا ہے، ہم راست باز ہیں ایمان کے ساتھ۔ جی، تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی آزادی مل جاتی ہے ہم مسیحیوں کو، کیونکہ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ منحصر نہیں ہے ہماری کارکردگی پہ، اس کا انحصار ہے کہ جناب مسیح نے کیا کیا، اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ خوشی سے وصول یا قبول کرنا ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس پر یقین کرنا ہے۔ جب آپ اس بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں بحیرہ روم کے پار جانے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ ہمیں سادگی سے جناب یسوع المسیح کے کاموں اور باتوں پر یقین کرنا ہے، وہی ہمیں خدا کے قریب لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।